الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات من الإعلام المكتوب السمعي والبصري. ضيوفنا الكرام، بما أننا نحتفل باليوم العالمي للسياحة ونزولا عند رغبة معالي الوزير، ستخصص ندوة نقاش اليوم إلى قطاع السياحة فقط، على أن تكون لنا إن شاء الله وقفة أخرى نستعرض من خلالها قطاع الصناعة التقليدية، هذا بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية الموافق ل 9 نوفمبر القادم. لذا نرجو أن يقتصر النقاش فيما بعد على السياحة فقط. دون أن أطيل عليكم أحيل الخط لمعالي وزير السياحة سيد محمد أمين حاج سعيد، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا أريد أن أترحم على الصحفي الذي توفي يوم الأمس، المغفور له فيصل بالكحلة، صحفي وإعلامي بقناة الأطلس. صحفي رحمه الله قام بأشياء كثيرة لفائدة القطاع السياحي، وكان يحب كثيرا هذا القطاع، وإذا أبيت إلا أن أبتدئ مداخلتي بالترحم على روحه الطيبة، وأتمنى لأهله الصبر والسلوان إن شاء الله. أولا أشكركم جزيل الشكر على استضافتكم الطيبة وعلى الكلمات الجميلة التي تفضلتم بها لشخصي المتواضع. أنا كذلك أهنئكم على ما تنجزونه من أعمال لصالح قطاع السياحة، وباسم جميع إدارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية إذن أتقدم لكم بالشكر الجزيل. أرحب بالحضور الكريم بإدارات وزارة السياحة والصناعة التقليدية خواص أو عامون. أرحب أيضا بإخوتنا في الإعلام، لأنه لا يمكن أن نتخيل النهوض بالقطاع السياحي دون إشراك الإعلام. مستحيل مستحيل مستحيل، لأن السياحة قبل كل شيء تعتبر عبارة عن إعلام وترويج، ولهذا المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أو للتهيئة السياحية المصدق عليه من طرف الحكومة الجزائرية، أول ديناميكية تتعلق بالترويج. La première dynamique concerne la communication, la promotion. ولا يمكن تخيل النهوض بوجهة ما دون إشراك عدسات الكاميرا، أتير الإذاعات، وأقلام الصحفيين. وعليه أقول بدون أي مجاملة بأنه لاحظنا خلال هذه الفترات القليلة السابقة، لاحظنا هناك إلمام كبير بالقطاع من طرف وسائل الإعلام بشتى أنواعها، شيء جميل جدا، حتى ولو كانت في بعض الأحيان انتقادات نحن نتقبلها بكل واقعية، لأنها انتقادات في مجمل الحالات هدافة وبناءة، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى تنوير وسائل الإعلام للقطاع من أجل وضعنا في أجمل وأحسن رواق، من أجل النهوض بصناعة سياحية وطنية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار واقع الجزائر، واقع الجزائر الطبيعي، لكن أيضا واقع الجزائر الاجتماعي، واقع الجزائر الثقافي، واقع الجزائر البيئي إلى آخر ذلك. سوف نتكلم ونتطرق لهذا خلال المناقشة إن شاء الله. أذكر الحضور الكريم بأننا احتفلنا يوم أمس باليوم العالمي للسياحة، وكان شعار هذه الطبعة السياحة والماء، السياحة والماء. فلنحافظ على مستقبلنا المشترك، وبالتالي أبينا يوم أمس إلا أن نشرك عدة قطاعات، حيث شرفنا معالي وزير الموارد المائية بحضورها، وأيضا معالي وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم بحضورها، وهذا من أجل أن نمرر رسالة قوية، وهي أن السياحة لا يمكن أن تتطور لوحدها. السياحة تحتاج إلى ماء، كما تحتاج إلى طاقة، كما تحتاج إلى ثقافة، كما تحتاج إلى بيئة مناسبة. والرسالة الثانية هي أننا أردنا إشراك جميع الفاعلين في الحقل أو في القطاع السياحي
من مستثمرين، من وكالات سياحة وأسفار، من مختصين، لأن أردنا أن نحسسهم بضرورة بل إجبارية تسجيل أنفسهم في مساعي انتهاج حلول تكنولوجية من أجل استعمال عقلاني لهذا المورد الهام الماء. وبالتالي الامتثال لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة التي مفادها إذن النهوض بصناعة سياحية مستدامة، شيء مهم جدا. والجزائر كونها في طور إعادة بناء وجهتها السياحية، علينا أن ننتهج إذن حلول تجعل من بلدنا إن شاء الله بلد سياحي بيئي إيكولوجي، لأن التوجهات العالمية الحالية كلها تصب في إطار إذن تطوير سياحة بيئية، سياحة تستعمل الطبيعة دون المساس بها، سياحة تستعمل الطبيعة من أجل ترويج إذن وجهة أصيلة. لأن اليوم السائح الذي يتوافد على وجهة ما لا يهمه اكتشاف المناظر الخلابة أو المكوث بفنادق فخمة قدر ما يهمه أن يعيش تجربة. Aujourd'hui, on ne parle plus de voyage, on parle de vivre une expérience. Le touriste aujourd'hui, il veut vivre une expérience. Vivre une expérience, ça n'a rien. Donc, il doit vivre comme vivraient les Touaregs. Et une fois revenu chez lui, il va partager son expérience à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Et c'est justement ce que nous voulons avec vous et pour vous. Donc, monter. دون إطالة سيدتي الكريمة، أحيل الكلمة إلى الحضور الكريم، وسوف إن شاء الله نقوم بنقاش ثري من أجل إذن تنوير الحضور الكريم. وشكرا جزيلا. أشكرك معالي الوزير. نعلن النقاش مفتوح على المتدخل أو المتدخلة أن يقدم المؤسسة التي يمثلها. أول سؤال لجريدة النصر التي نهنئها على مضي 50 سنة على وجودها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نحييكم معالي الوزير ونحيي فيكم روح الإرادة الكبيرة يعني في محاولة النهوض يعني من جديد بهذا القطاع. معالي الوزير، أنا عندي ربما حوالي 3 أسئلة. أولا بودي تعطونا حصيلة حول حجم التدفق تاع السياح على بلادنا السنة الماضية وخلال الثلاثي أو خلال 8 أشهر الماضية من هذه السنة. السؤال الثاني، إلى أي مدى أثرت بعض الأحداث يعني التي وقعت في الجنوب، الاعتداء على تيغنتولين، تطورات في منطقة الساحل على التدفق نحو يعني الجنوب الجزائري، لا سيما واحنا رايحين الموسم جديد. ثم سيدي، انتم الان بما انكم هذا سؤال ثالث تحاولون الترويج يعني للوجهه وجهه الجزائر، الا تفكرون في اطلاق قناه تلفزيونيه خاصه بالترويج للسياحه الجزائريه للزخم الذي تشهده يعني مختلف يعني والتنوع البيئي في الجزائر؟ او هل تشجعون في المقابل، اذا كان يعني هذا ليس من دائره اختصاصكم، هل تشجعون يعني القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال؟ وشكرا. سلوى الوبحية، جريدة الشعب. عندي سؤالين. اولا سيد الوزير، متى نرى قطاع السياحه يلعب دورا اساسيا في عمليه النمو الاقتصادي، خاصه وان الجزائر يعني تزخر بكل مقومات سياحيه. سؤال ثاني يتعلق بتوفير الامن في منطقه الصحراء الكبرى. شفنا مؤخرا في بعض الدول يعني حذرت رعاياها من الذهاب الى الصحراء الجزائريه. هل ستتخذون اجراءات اكثر لتوفير المزيد من الامن للسياح الاجانب؟ شكرا. أشكركم على هذه
الأسئلة القيمة ما يخص جريدة النصر. تدفق السياح على بلادنا فيما يخص السداسي الأول من سنة 2013 هو كالتالي: هناك 800 ألف سائح جزائري مقيم في الخارج أحصي على مستوى حدودنا من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهناك 530 ألف سائح أجنبي في نفس الفترة. إذن 1,330,000 سائح هو العدد الإجمالي لسداسي 2013. هناك زيادة محتشمة جدا مقارنة بالسنة الماضية، أين سجلنا قرابة 1,270,000 سائح في نفس الفترة. لكن أقولها بكل صراحة، نحن لا يهمنا العدد قدر ما يهمنا الكيف. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. Ce que nous voulons, c'est être une destination qualitative. Parce que, je continue en arabe, لأن هناك وجهات عالمية كثيرة تفضل سياحة ذات نوعية. Donc on évite le tourisme de masse dans la plupart des destinations internationales. On va vers un tourisme d'élite. سوف نعمل، وأنا أقولها بكل صراحة، سوف نعمل على خلق وجهة مميزة. لا نريد أن نخوض غمار المنافسة، لأن المنافسة ليست في خدمة الوجهة الجزائرية. لا يمكننا أن ننافس الوجهات التي تجاورنا، خاصة فيما يخص السياحة الشاطئية، وبالتالي علينا أن نتميز. والحمد لله وللجزائر ما يمكنها بصفة قوية جدا أن تتميز بحكم تنوع مقوماتها ومؤهلاتها السياحية. لنا من المؤهلات ما سوف يمكننا من استحداث سياحة على مدار السنة. على سبيل المثال، هناك السياحة الشاطئية خلال الموسم الاستياف، وهي سياحة موسمية، موسم الاستياف سيزونية، ثم ينتهي موسم الاستياف في 30 سبتمبر، ويبدأ الموسم الصحراوي شهر أكتوبر، ينتهي في أبريل، وهناك بوادر بداية الموسم الاستياف القادم. ولكن هناك أيضا السياحة الحموية التي لا تعرف الموسمية. السياحة الحموية من شأنها أن تعرض منتوجات سياحية على مدار السنة من جونفي إلى ديسمبر. هناك أيضا نوع سياحي سوف نعمل بمعيتكم على تطويره، وهو السياحة الجبلية. شيء مهم جدا، لو تورم دو مونتان، شريعات، تكشتات، تسمسيت اي جون باس. السياحة الريفية سوف نحسس بمعيتكم أيضا. je ne suis pas en train de vous responsabiliser, je suis en train de vous associer. سوف نحسس سكان الريف على سبيل المثال على ضرورة ولما لا خلق مطاعم تقليدية، des produits gastronomiques du terroir, de petits gîtes ruraux. Ça ne coûte rien des gîtes ruraux, ça ne coûte rien de petits chalets en bois. Donc كل هذا من أجل إذن تلقين مواطنينا ثقافة سياحية، وثقافة العطل، وثقافة نهاية الأسبوع، لا كولتور دو ويكاند، من أجل زرع لدى مواطنينا الثقافة السياحية التي وما أحوجنا إليها. إذن يخص التوافد، أعطيتكم الأرقام. إلى مدى أثرت بعض الأحداث التي سجلت هنا وهناك على الوجهة السياحية الجزائرية؟ أنا أقول بكل صراحة، ولو أنها كانت هناك بعض التأثيرات المحتشمة على مستوى جنوبنا الكبير، لكن بحكم أن الجزائر كما قلت لا تنافس هذه الوجهات، لا يمكن أن نتكلم على تأثير، لأن الجزائر والحمد لله في الوقت الحالي من البلدان على المستوى العالمي التي تتمتع باستقرار وأمن وأمان، والحمد لله. أقولها بكل افتخار، ويجب أن نقولها جميعا، بأن بلدنا من البلدان القلائل التي يمكن أن نقول عنها بأنها بلد آمن مستقر، وكله تطلع إلى مستقبل إن شاء الله واعد. نحن لا نتأثر. لماذا لا نتأثر؟ لأننا، أقولها أيضا بكل جدية، لأننا نعطي الأولوية للسياحة الداخلية.
التوريزم دوميستيك. نريد النهوض بصناعة سياحية داخلية موجهة لمواطنينا، وبالتالي لا يمكن أن نتأثر بما يقال هنا وهناك، بما أن المنتوجات التي نريد إذن عرضها منتوجات موجهة لمواطنينا. أما السياحة الخارجية فهي متعلقة بمعطيات جغرافية سياسية دي دوني جيوبوليتيك، وبالتالي أنا قلتها في جميع خرجاتي الميدانية. J'ai dit en ces termes, j'ai dit que la grosse erreur que nous avons faite lors des années 70, c'était d'avoir commencé par l'international avant de développer le national. Parce qu'on ne peut pas acheter des dentelles avant d'acheter des chemises. Et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que nous avons dit, je l'ai toujours dit avec beaucoup de franchise. Je dis, nous sommes obligés aujourd'hui de monter une industrie touristique nationale, domestique, avant de prétendre devenir une destination internationale, mondiale. Parce qu'il faudra d'abord que le citoyen algérien soit donc sensibilisé à la culture touristique pour qu'il soit aussi à même de recevoir les touristes étrangers. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut se dire les vérités, et c'est à cette seule condition, Inch'Allah, que nous monterons une véritable industrie touristique. La télévision thématique, الإطلاق القناة التلفزيونية وهذا حلم قديم في باقي الأمر. نحن في صدد إطلاق ce qu'on appelle une web TV. هذا مشروع على مستوى الوزارة. Nous allons commencer par une web TV, c'est une télévision par internet pour justement de toute façon nous avons une chaîne YouTube. Beaucoup de présents ici le savent. Nous avons une chaîne YouTube. Bon, c'est pas suffisant, mais il y a un début à tout. لأن اليوم الترويج والإعلام يجب أن ينتهج بوسائل الإعلام الحديثة، ولا يمكن أن أقول بأن هناك خطة ترويجية إن لم نكن حاضرين على مستوى الشبكات الاجتماعية، على مستوى الإنترنت بشكل عام، على مستوى تويتر، على مستوى يوتيوب، على مستوى ونحن والحمد لله هناك بوادر تواجد. Parce que maintenant le défi d'une destination touristique c'est d'être visible. Je vais peut-être vous faire rire. Il y a beaucoup de gens qui disent si vous voulez vivre heureux, vivez caché. Ça c'est terminé, c'est démodé, c'est dépassé. Aujourd'hui, touristiquement parlant, un hôtel qui est invisible est un hôtel qui est voué à baisser pavillon dans quelques années. Une agence de voyage qui est invisible, elle est destinée à l'échec. Aujourd'hui, il faut être visible. Et la visibilité ne peut être permise qu'à travers aujourd'hui le net. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez qu'à prendre, je vous apprends rien encore une fois. TripAdvisor, cliquez, dites je vais aller à Constantine, il va vous donner tous les hôtels visibles. Visibles, je dis bien visibles. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas recensés, ça veut dire qu'ils sont invisibles et que dans quelques années, ils sont voués à la disparition. أشكركم على هذا الالتفاتة الطيبة، لأن التلفزيون الخاص بالسياحة مهم جدا، بل إجباري من أجل إذن التعريف والترويج بالتعددية السياحية الجزائرية. ما يخص السؤال الثاني، متى نرى قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا، وهو ما نصبو إليه جميعا إن شاء الله. قطاع السياحة قطاع كما قلت أفقي، ولما نتكلم عن قطاع أفقي يجب أن نكون ملمين بأن لا يمكن على سبيل المثال أن أطور قطاع السياحة إن لم أطور النقل الجوي والنقل البري والسكة الحديدية التي هي وسيلة ولا أروع من أجل التعريف بالجزائر العميقة، شيء مهم جدا الجزائر بروفوند. لا يمكن أن أتكلم عن قطاع السياحي لم أطور قطاع الطرقات. La route du développement passe par le développement de la route. طريق النمو يمر بنمو الطريق. لا يمكن أن أتكلم عن قطاع السياحي لم أطور قطاع البيئة كما تفضلت السيدة الكريمة. بيئة ملوثة لا يمكن أن تستقبل نشاطات سياحية إلى آخر ذلك. إذن متى نرى قطاع السياحي يلعب دورا كبيرا؟ سوف نراه إن شاء الله ريثما نحقق على أرض الواقع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحي الذي هو ورقة الطريق للحكومة الجزائرية، والذي سوف يجعل إن شاء الله من الجزائر وجهة سياحية رائدة في آفاق 2030. هذا لا يعني أننا سوف ننتظر 2030 من أجل أن نصبح وجهة سياحية.
Même nous, ça ne nous intéresse pas d'attendre jusqu'à 2030. Nous, on voudrait bien que l'Algérie devienne une destination touristique dans 6 mois. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que il y a une stratégie. Je vais vous la donner très rapidement. 1. La promotion. La promotion. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la promotion, parce que c'est 5 dynamiques qui fonctionnent en même temps. 5 ديناميكيات تتحرك في نفس الوقت وتتطور في نفس الوقت. شيء مهم جدا ان اقوم بتطوير ال5 ديناميكيات في نفس الوقت. Il faut qu'il y ait donc une avancée commune, une synchronisation des 5 dynamiques. Je fais la promotion. أروج ولكن لا يكفي ان اروج لانني ان روجت كثيرا وقمت باستقطاب السياح ولكن لن اكون في مستوى ثقة هذا السياح. سوف تكون ترويج سلبي contre-productif. Donc il ne faut pas que je fasse. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi vous ne profitez pas de. Je réponds déjà à quelques questions qui vont être posées, peut-être j'anticipe. Pourquoi vous ne profitez pas de la mésaventure, du déclin de certaines destinations actuelles pour ramener des touristes? Et est-ce qu'on est prêt à ramener des touristes? Imaginez que je ramène des touristes scandinaves maintenant, ou russes, ou français, ou anglais, et qui viennent et qui voient la médiocrité des qualités des prix. Ça va être une contre-publicité pour l'Algérie qui va nous faire perdre encore 10 ans devant nous. Moi, je préfère qu'ils viennent pas. Je préfère attendre d'être prêt pour les recevoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors j'ai dit, 1. la promotion. 2. Donc je dois encourager l'investissement. Et quel investissement? Attention, parce que là il y a un petit problème. On a l'impression qu'une destination vaut le nombre de ces projets ou le nombre de ces lits. الوجهة السياحية لا تقاس بعدد فنادقها بل تقاس بمدى تطابق هذه الفنادق مع الطلب. Je m'explique. Aujourd'hui, je vous donne des chiffres. Nous avons 90 000 lits agréés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Au jour d'aujourd'hui, 90,000 سرير مرخص. Je dis مرخص, c'est-à-dire, je vais m'expliquer. Par مرخص من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية. منها أكثر من 55,000 سرير في طور الإنجاز حقيقة. يكون تعرف وتيرة تطور أو تقدم الأشغال مقدرة بحوالي 60%. Donc nous avons, mais attention, ce n'est pas assez pour crier victoire. Pourquoi? Parce que 70% de ces lits sont des lits urbains. 70% من هذه الأسرة حضارية متواجدة على مستوى المدن. معنى ذلك بأن التوجه السياحي الذي تأخذه الجزائر حاليا هو التوجه نحو سياحة أعمال، سياحة حضارية. C'est un tourisme d'affaires, un tourisme urbain. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais pourquoi il y a autant d'investissements par rapport? Parce que l'investisseur est quelqu'un qui calcule. L'investisseur investit là où il voit le retour de son investissement. Il voit le gain. Un investisseur ne va pas vous faire un hôtel, par exemple, je dis comme ça, à Tissimsilt, quand il ne voit pas l'intérêt de la chose. Une autre, pas anecdote, mais une autre histoire. Lors de ma visite à Tissimsilt, le wali de Tissimsilt actuel me disait, il y a un hôtel ici, un projet d'hôtel devant la gare. Et je lui dis, est-ce que c'est l'hôtel qui a ramené la gare ou la gare qui a ramené l'hôtel? Si vous voyez un petit peu la cause à effet. Mais c'est la gare qui a ramené l'hôtel justement. Et c'est ce que nous... Parce que l'investisseur, il a compris, il y a une gare, je mets un hôtel, les voyageurs, et ça va être un hôtel de voyageurs, voilà. Donc, nous avons un parc hôtelier en cours de construction, mais je le dis, c'est un parc beaucoup plus urbain, et nous sommes obligés aujourd'hui de faire de la promotion pour encourager d'autres types d'investissements. Comme j'ai dit tout à l'heure, le thermalisme, des investissements thermaux, très importants, des investissements de montagne, climatiques. Maintenant, saharien, quand je dis saharien, avant-hier, j'ai assisté avec beaucoup de plaisir à la signature de la convention entre le groupe hôtelier Bali et la chaîne hôtelière Carlson Isidore. C'est bien, c'est un hôtel, c'est un projet d'hôtel à Hydra. Mais est-ce qu'on peut copier Bali et le coller à Jeannette? Non.
Non. Donc, je reviens à la dynamique. تشجيع الاستثمار ولكن ليس أي استثمار. تشجيع الاستثمارات التي تتماشى ونوعية المنطقة التي يتواجد فيها الاستثمار. Voilà ce que je voulais dire. Encourager les investissements, des investissements qui soient donc compatibles avec la région, avec la wilaya qui reçoit ces investissements. Je n'investis pas à Hidra comme j'investirais à Ouargla. Et à propos de Ouargla, il y a un très bel hôtel en cours de réalisation, très très beau, j'ai oublié son nom, c'est quelqu'un qui a trouvé une idée lumineuse, une petite montagne, il a creusé, il a réalisé 20 grottes. Ce n'est pas des chambres, c'est des grottes. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes au sud et vous perdez le nord. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à aller voir. C'est des grottes, les chambres c'est des grottes. Alors, et il n'y a aucune symétrie, c'est une beauté exceptionnelle. C'est un investisseur qui a compris. Il a compris que le touriste qui vient à Ouargla ne veut pas vivre comme le touriste qui va à Alger. Il doit habiter un habitat spécifique à Ouargla. Et c'est ce que nous voulons avec l'apport des médias que vous êtes. Nous voulons que vous mettiez, que nous mettions l'accent sur la spécificité des régions et que les investissements qui doivent être injectés dans une région ne doivent pas être une fausse note. Un investissement doit s'intégrer. C'est comme une greffe d'organes. Vous avez vu, quand il y a rejet, il y a rejet. Il ne faut pas qu'il y ait rejet. Il faut faire des analyses. Et c'est quoi les analyses? C'est les études, avant de faire l'investissement. Faire des études. Comment on fait des analyses pour éviter qu'il y ait un rejet d'organes? Maintenant, donc, si je continue par rapport au schéma directeur d'aménagement touristique, la promotion dans l'encouragement des investissements, et pas n'importe quel investissement, des investissements donc, adaptés à la région. 3. Et vous allez me dire, c'est normal, la formation, le plan qualité tourisme. Ça ne sert à rien de faire des investissements aussi faramineux si demain l'hôtel va être mis entre les mains de gens qui n'ont rien à voir avec le secteur. لا يكفي أن أقوم بإنجاز فنادق حتى ولو كانت فخمة إن لم توضع هذه الفنادق بين أيدي يد عاملة مؤهلة مكونة بين أيدي مسيرين محترفين. ولهذا هناك مخطط الجودة السياحية كديناميكية مهمة جدا بالنسبة للمخطط. 4. السلسلة السياحية, on en a parlé, l'intersectorialité, le tourisme est un secteur transversal, donc il a besoin de tous les autres secteurs. Et 5, l'accompagnement financier par les banques. Et c'est pour ça que le ministère du Tourisme a contracté 6 conventions avec 6 banques publiques. Et maintenant, nous sommes en cours de parler avec des banques privées pour les associer à accompagner les porteurs de projets. مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية من طرف البنوك والمؤسسات البنكية سواء تعلق الأمر بالبنوك العامة أو بالبنوك الخاصة. Ça c'est le stade. Donc maintenant نرى, je reviens, السياحة تلعب دورا كبيرا سوف نراه تدريجيا إن شاء الله. Je dis تدريجيا, c'est pas quelque chose, c'est une chose qui va aller crescendo. Nous allons aller progressivement donc à la construction d'une destination touristique لأنه لا يمكن أن أنهض بوجهة بين ليلة وضحاها. توفير الأمن في الصحراء الكبرى. ما هي الإجراءات؟ صحراؤنا مؤمنة والجميع يعلم بأن صحراؤنا مؤمنة بأتم معنى الكلمة ولا يمكن أن نتكلم على السياحة دون الأمن. C'est pas la peine, c'est oublier. S'il n'y a pas de sécurité, oublions le tourisme. Qu'on soit franc. C'est même pas l'histoire du confort ou de la qualité des prestations. La sécurité, c'est la base. Comme dirait l'autre, la sécurité c'est comme un arbre qui produit sans, je sais pas quoi, et puis sans allumettes. Mais il suffit qu'une allumette brûle pour qu'elle fasse disparaître 1 million d'arbres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la sécurité, on ne joue pas avec. Et je le dis avec beaucoup de fierté en tant qu'Algérien, d'abord avant d'être membre du gouvernement, notre Sud est sécurisé, nous avons une sécurité optimale, nous en sommes absolument fiers. Je vous donne une preuve, je vous donne un argument. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a organisé une formation de courte durée avec la DGSN et l'École nationale supérieure du tourisme, où nous avions déjà posé les jalons d'une police touristique. Souvenez-vous, il y a quelques mois, 2 ou 3 mois. Et nous allons continuer avec la gendarmerie nationale, avec la protection civile, sachant qu'à l'occasion de la saison estivale, il y a le plan bleu de la DGSN, le plan Delphine de la gendarmerie nationale. C'est pour vous dire que la sécurité est intimement liée à l'activité touristique. Et nous ne pouvons pas nous en passer.